Tender sokçur tongun jiktine na Dekşil hummara kirba konsu ta Tender ton bi çüci çermbi pe Xsam birin dubba tamçıdın dırıkşı Qaldan savlamarın boçi Daqı şur pamyıqdan jüni Kaçın çimburguni cizonti Quand sont tu dis je veux salade solo Zaman zibi comme ça dorsum garve keresa pama karajim banya keringa sozur navnya tirtona japsa so Quaqtir lama namla solvandi Zamlan zibi jandun chogni ta tuji lor tonyam bi tunga va naqtud tambara bi terjuchan Korndi chukar tobel honchine ba Trimide godzire javla solvandi Khipshakin kinan dola jipsi tire Trimide godzire yonchile tuktirem sodo Vodoksaran honchin namki nam jurba Jigmilan bi javla solvandi Pagban jiktina wan shig tukjim chil Drova tarne judbi te do khonam chog dirse de tondana honchina nam jurba Jigmide jalvi nyekar solvandi Shertar jalvi tibo javala Master tibi wan shig khawar Soam pam chog dungala ran tulurgu Jigmide chuje wan boro solvandi Thoma vavji dekhshgane buton Mamchul manrung unsum domze ba Savlama dekhshg chuje ji Tambini javla solvandi Samchug telin kurum öngeri Bamala konuzan çürküş tonun bal honçin ba Ngardan lonçuda zobalim dilesel Virmidin hakkı wa boro solvandi Tonjider gombi şenle ve simla pu Simnirik ton jin bir anjer ton Ranvar gombi çötseder ni patan Kharjulu tinim şunu bavoyon Domil selam onun berevşen çivicen Khadjubtan bi canım sana salım zade ba Savlami javla sorva andir Kıkson tüciv şingiv lavdı sol Tonjidir gombar toberevşen jilor Gitselnor ki jenkam sallapi Çözül domi tımtan yok batan Kanımsa Türkiye'nin uğruru sige Kim çoğutan berngay civzonca Arnyuk dihtan rüygelse ve kuaktadan Çoğumunu sosuran kala çürtünü ba Tartık dorcin çansaren gomzadın dodu Oğmun çiğiyenci poçana Tixim sergi kanji ngonyede Ransım çirkün onusum tomzede pa Savlama namla solvandi Şirtar zonvi yelna tağbatan Nahtarın zimbi simnide çorvatan Vardı votoksal rongo kibari Tixim dixşiği namji tıgjiyi Kendi rancide tolvere şenci lo Namka tam nyambi semchin tamchi ki tondu Yon tok bar zobi senji Kövji yihir ngata damba Çavdok dorjin çençin bu kompon Kitsin danyalla tobrifşa Te tobrifşa vichi te zoba çimbo Honçin nyetik Ngundu chiyi kamzom lami jalon tan Zimdindir nyitin Rilnim chabrifşi bala Tomar laton vartag jonton tamran jugton ton somyo bali ti tombo laton te soni oniba jonton shapa ke kamien oniba jonton shapa lander zuba chimbol honchin yetik ke tmoshin gerngondro nam somyo lamatan bizar jincheta vajende jetur dub shavanda laxsam
Tamon she ngonro, tamanangar ngonro, nyamlinar ngurzi chal, nyelam po chatong samyo pali, tombo sonne, niba sheba gakapti. Niba tamanangar ngonro la lam tamchikir, merdo, kyabsandro wat, chitang. Tabachimbo, shansim chokda, sem kipi, chit. Garkin rdgdub jonwa, dorji senhui gomdi. Tankin tsuksa ba mamjir, dad vje chikchar tokchot ba kasili tsuksa. Shtokbi yiki rang jillab shawi tabkin tarabshin ba lamin namjir tang chugyo ba li. Tombo vje konda soni, terang kapsa nga ba kasili tsuksa shaba kakabti. Nga ba dad vje chikchar tokchot ba kasili tsuksa la. Ri tsuksa shadinda, Kanzom la mi jalon nang kasili tsoksokta sonne tandi tera zimdi nang tera kasili tsoksokta shakayosi. 典礼当然根本上是祈祷，当然根本上是赐予以心相融之加持。愿今虚空之己一切有情，即生即能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大圆满龙清心地潜心引导文。普现上师言教与天心备忘录相结合而作宣讲，此又分为除首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。所宣的论义乃是大圆满龙清心地共不共之前行，由无灯上师无谬之口传而所作之笔录。此又分为三：共同外前行、不共内前行、修之正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二：不共内前行。不共内前行又分为诸僧道之机师皈依引导，学术大乘发殊胜菩提心引导，清净委员罪障年修金刚萨埵，积累损缘质量之共曼斋乐，顿然断除思末之故萨利积累质量，自相续圣起正无智慧之究竟方便善事瑜伽分6个科判，而其中的前4个科判已宣讲完毕。今天所宣的是第5即故萨利积累质量，而今天所宣的就是第5个科判。顿然断除思末之菩萨力气的质量。那么此在普贤上师言教当中已宣讲完毕，今天是在备忘录当中继续做讲解。哦，但的人个假设当地工作人人弄个认真那个特拉的做个是来做事的现在，这个你都是。Chikchar tokcho ba kasili tsoksak zo toksonk. Taga kartsan kong to shajinda dad je shaner. Tari dad je kartsan kong to shajinda pombok datta nyumo datta chidak datta liu dadis. Taga Tokchi datta, Tomik datta, Argatruk datta, Nimsik datsin, the Dudje Kondushet. Taga ta chot sing to get Dubji Chiccher Tokcho Baz and the Chiccher Tokcho shake it la Taga Tartak Chosik on. Dudje ta chushit la tab jipchapa tan hirb jipchapa nambar New York. Ta tinang tombo tab jipcha certa karts kond soni. Ta terang kaps hirb jipchapa teris. 今天所宣的是古萨利第5个科判，古萨利积累质量。古萨利积累质量当中就讲解到顿然断除四魔。那么首先我们讲解了四魔，那云魔、烦恼魔、世诸魔和天之魔、有爱魔、无爱魔、欢喜魔和傲慢魔四魔，讲解了四魔。那么这个四魔顿断，那么顿断的方式呢有方便而断和智慧而断。那么方便而断的方式已宣讲完毕。那么今天是继续讲解以智慧而断的方式。我也是，但是那考试工的他比较深啦，他比较把啦人情相信sem结，这个这个人呢这个，
这个人情上去的下面的嘛，基本是啦，前面是个路上话的，当时年巴的，当时几万的，当上去的上去的下面的啦，当路上话啦，是个人，第二道马尔西巴的，真巴的，真奥zon都个。goni te shanchip ji sem de la lob jani rang lit lob se tism jer getsa tamchit tartak rnubo tamchit jan semchen tamchit la chamme pi rnyeji chimbu ki goni jimba shiba la tand tabji goni chapa singdu ji de 之前是方便断四末的方式，那么方便断就是以珍宝的菩提心所摄受，而珍宝的菩提心为升起而升起，就要修十无量心、自他平等、自他交换去修心。那么接着就是有知母念恩、报恩的心事去修心以后，把自己的身体受用或三世受用，就是无量的，就施舍给一切众生，以此方便而去断四末。之前所想的是方便断的。我也对。他们就把上去就sem就sem que se considera testa上去就sem就这个人吧testa啦sem que pan的啦他们就把这个 here 就把呢当能够蓬勃个啦当真的就把的就把啦yimdun ki ta hirb ki pardu simber gomba ngo chapa ti gomba ngo choni ti shupa ke wohyon wa tandir taw ke di ngo te la ni ba si gunri di ngo te la chon de la以菩提心所受，发菩提心称之为是智慧断，方便断。那么智慧断呢，就是要断除内因傲慢魔的这个我执。那么断的方式就是直指般若的意义，或者通过修行无自起境界，以行为增上，或者说住在本体上无自层面，就称之为是智慧断。哦，也对，他得到严顿。hirb pardu simba ti ngo cha jinda tombo nda yimdon hirb pardu simba ta tra siam de tombo tan la pap ni tirta trapan de tan la papa ti tan na ngo tra ti gumba ngo chongon tro shopa ko wo yong gonri 단디 쇼바크 보고요 곰방어 좀 치들라 그 다르다그 ndiyo nyansa rutula suba njumda de de ji hanji tochi tamchi jona dandi rangla ton sambala sigundre ton sambala de har ji togzi da de varchi de ngujse lenji ndastawtala ta hirb chapa sing du teresi 首先就是般若的意义作为抉择以后只直指般若的意义，那么直指以后就通过扶持此境界以行为增上，那么就是扶持其境界和行为增上呢，就是比如说去一些现地或深山的激进之处，对自己造成危害的归顺，那么对他呢贸然而进，铤而走险，把违缘和障碍统统就转为道用，那么以此去做，就称之为是智慧去断始末。哦，对，这个说个的打人个打hirb part simba de toa nit segundre de yara non paru chitla
대 따르다가 년사 루출라 소발라 름다드 따르다가 단 노와 지스트르전 따르다음들나 харнва тамчитана дела товзиидады да варчи ментем бекинным пар тунгырды идады де варчидер ngudubs вленжитана стенген аянт ленжи тыртавла синресо 也就是说，就是波罗蜜多的这个空性，让这个见解真上呢，去往这个现地或深山之处，对这些鬼神所遭到的违缘和这危险性的，那么对此呢，贸然而进，铤而走险，把所有的违缘障碍就转为盗用，或是使违缘变成成就恶兆，成为福地，如是去做的。哦呀，这个年三日做罢了，拉苏罢了，这么大的，这个是兰芝我当。zufshin long karon la tinni taga shi landi ngu jona ta zufshin long karon la tin tiranti taga ji khan stagbi che chiwi tobji number toba thamchi ngagbi khil tina semji yenlu Herbji part of Shimba, number to be good on Tersen, Sir Dansen, Jupa, Te Muzimber de Shagun Reso, Rounton to Muzimber de Shagupi, Tirta Muzana, Rounton to Toba, Mastiban, Stibata, Stiban, Woyon, Arnet, Yon Reson. 在去往现地深山等处，当依靠外在的真实鬼神和维系的挑衅，就任意一种情况而感到恐惧万分之极，极具巨大的恐惧感的力量，是一切的分别念、明末之欲、新的实相、波罗蜜多脱离分别念的染污而赤赤裸裸呈现出来。所以我们一定要认识它。这对治理方面有着没有升起证悟境界令升起的已经升起得以增进的要诀。我也对，对，但的年三日出来说吧，的啦，这个年三日出吧啦，来说吧啦，比高是这个山地我当他是先。son caron la tenni son ta rito nyansa rito la so bater ta la ndimbi kaps ta chi handi ke ngus ta mara chi ran la njiktak chi zi se gunre njik tak bi handi ngus te zupsin ta honda ta te njik tak bi chi tak ba njik tak bi chi chi tarbi stopji taga rang number to batam chita ngak ti khil ngak khil tina taga na simji yenlu khirabji pardu simba number martobi pai kudan tersen under number tobak good on tersense chirve dansen jupi son dan de nam tok tamchita hati handik zupsin la tinne rngontr chi dirngontr chi topi chibi topji hujin tarti number tobak tamchita ngak tin son dikon te semje yel hervji pardo shamba te nam tok gudan traje chiru yar danse jupa ti ngun berde shagun reson 在去往现地和深山处之时，那么就在现地和深山之时呢，就要依靠外在的真实的鬼神的威胁，那么他们制造的这种恐惧感，不管是任何一种情况，就是他们的这个就是威胁。那么感到恐惧万分之时的时候，
借助巨大恐惧感的力量，使一切分别念泯灭之余，新的实相般若波罗蜜脱离分别念的染污而出露出来。也就是当这个真实鬼神的威胁，或者是当恐惧感升起之时，以这个恐惧感的力量呢，自己的分别念就会泯灭的。那么此时呢，新的实相的波罗蜜就是远离了、脱离了分别念的染污而赤赤裸裸，就是呈现出来。此时我们一定要认识它的。哦，也对。这个第二道年三日出的这么大的第黑皮当的这都是真呐，这个让顿的样呢，日啦多巴马基班的基本是当。人个进来，黑皮跑的什么啦？多巴几万那。门per公等皮了是这个呢，那得到有那意思。去往现地和深山处，那么就修持这个断法而断四魔。对于自理方面，就是没有升起正悟而令升起，有这样一种必要的。没一升起的，那次升起让它正上的，有如是的要诀的。哦呀，对。人顿的什么年纪，相信什纪，汉地他们去。马尔zonje， 这能做于切的，人个离汉地人的对的讲，对的，人顿的，上把的年纪，上十几岁的汉地他们去的，人个呢马尔zonje，对他们去了，这能做于切的，人个离汉地了人的，对的讲，一的去了，考虑。觉得去了可以，我们两地主动去把人拉送。他一方面以慈悲菩提心将所有的妖魔鬼怪当成母亲，为了报恩将自己的身体献给鬼神享用的；也就他一方面有慈悲菩提心所摄受以后，把这个所有的妖魔鬼怪当作自己母亲，就是要报恩的心事呢，就把自己的身体施舍给鬼神而去享用，使他们的相续转向正法，而利益无形的鬼神。哦呀，对，这利人的对呢，而且去了，过得么子比汉地马龙儿那么了，而你这出比这个的利怎么样的？为那马没有当不这手机真的老比咱们做一头大，这马头呢，你这出比当做些把人，因为那你是觉得早晚呢，出比咱这边。汉地那么年纪轻不完的这些，还不轻不日记可能够的。当不汉地那么啦，买起真正用的就多吧。而对我来讲，你当真的今年纪没做吧是个记得。年纪低，但多几年就嘛说啥了呢？完的这些，今年当年汉地什么他们去不。因当黑皮跑的什么，大员可是嘛，我们办没比，原是这帮可话，1万年人的比去，多那中国的就的比去，当年这帮的这边我连忙大些，那门这边红的，路几路啦，年不这边，你去见人吧，他们去年去就原是日记能把人的送，他年纪轻不完的话，当黑不轻不日记能把成，得到能把你过的日子。哎呀，身体不适以后，如果还不能使他们的相续转向正法，那么就要对那些凶神恶煞怀着悲悯心，实行除暴威猛措施。比如母亲一开始用食品来引诱孩子，看他能否走向正道，如果办不到，那么就怀着悲心，怒气冲冲地打他。作为从根本上铲除了内在傲慢魔的瑜伽师，要以大悲心怀入摄受所有的鬼神，以大智慧予以支付。首先对一切鬼神知魔念恩，萌生想要报恩的念头，
发起希望他们远离苦因及苦果的强烈背心，把这种背心的像名观金刚瑜伽母要进行怀柔摄受。接着，对于我除鬼神这三者，都要以般若意智慧度的见解，摄于三轮无缘的法界中，三有轮回、极灭涅槃的法，也就是现有能力所包含的法，都不曾超越，没有超越，不会超越空心离气的本性。在这种境界中，心悠然放松入定，将二区的一切执着征服于法界中。تستر ليغ زين أغزم تسترني رجت تشلا قلت مستقبل هندي ماروار نملا رنيجي تبي تخرج ليف زمباسون تا تم ينري تاسنك تا تام زين رياتنا تابجي دانزن جت رنيجي دانزن جت نيسي كنريا ت ndi dirigo tabji dangzin de chapa ta khiribji dangzin de chap ta ti chap shirta ta lhanji tamchilla te arnyeji goni se gunre arnyeji chimbo de kinni lhanji tamchilla phombo livjin de shawata terta livjin de shani Landry Tamchiton, Rigid Chula Kurvi, and Rodan the Sha. Tirta Rniji Chimbuk, Rigid Chula Kurvi, called the Murtabil, Handy Marwa Tamchitla, the Rniji Trubi, Takarji, lived some days on the Tanda Tartak. Wherna Niji Tipi Takarji live some Joe, wherna Mat Rank Virgitala Tombo Zeta Gula Soba Genta the Virgitam Chiton and the Yarab Secondary Shafshula Kataji Alunta the Tachi Jersey Turta Underna Shin that the Virgitam Chita Yarab Shava Shuxel Captain Malun, the Tarochim Mark Shava Tato Chinotiga, the Margunk Tonla Virgitala Gabdad, Semka Mabzuni, the Yarab Shava Jean Chitala. Don't last about Tirta Shiba, a tear gent, Handy Marwa Tamchilla, the Pompog, Zimbat, Sydney, the Loka Chusho, Germany, but Tamchilla, or Tati, Nieji to be Takarti, left some good reason. 身体不适以后，如果还不能使他们的相续转向正法，真是这样的，那么之前所宣的一方便断我执，为了一方便断我执或者智慧断我执，我们就以慈悲的菩提心摄受以后，把自己的身体就施舍给一切这个鬼神，让他们的相续转向正法。如果以此方式就无法他们就是相续转向正法，那么就要对那些凶神恶煞或者悲悯心实行除暴为盟的措施的。比如说，一个母亲向孩子入正道，就用这个食物或者衣物，就是说让他步入正道。当这个孩子就是食物和衣物仍然无法正道之时，虽然这个母亲是爱他们的，悲悯心无法舍弃之时，也就是说用除暴的行为，就是殴打的行为，那么以此让他就是说断除下列的行为而入正道。以此方式，同样的，当这个凶神恶煞以慈悲的菩提心摄受，就是施舍给他们的相续无法转向正法之时，会做悲悯的心实行除暴猛烈措施，而让他们转向正法。哦呀，对，对了，所有跟过日子呢，要他那送巴达的，严重黑人几趴的是被公巴我这有呢，这个的。Gumba de Ngon John,
더 쇼파 보고 용와 들담도나 원 토비나 담직단 담바 더 임동 히르지 타와도 곰바 쇼박섬라 지금 냠뇨즈 토비오는스 그 들타 고너리나 말도 냠뇨 거요 미니스 그 르니지 그 지금 타나나 히르지 탑지 준비되다 탑던 히르지요는 zet트브제죠 까모인 리즘 那么对此要做到呢，必须要直指过般若的意义，而且扶持境界及行为也增上的。那么得到观点实验也清净，对修持这个般若的见修有这个道验的。那么道验的话，那么就可以这样去做；而没有这种般若的道念的话，那么以悲悯心，就是说对他们实行这个猛烈的除暴的这个措施是很难做到的。哦，也对，但的日出个下这了吧。这个个是了吧？这个임동 히럽지 래个是了被讲是这个这个임동 히럽지 공바我这地公巴我讲有呢这个往当这个那个呢孬你是这个咋吧出比南州吧个这个汉地nam арнеji чимбука ванта деше херб чимбука зыртягнон гон ресен 就是一致基金处的摄受者顾三力呢，在这个直指般若的意义，扶持其境界及行为就增上，得到观解实验清净。总之就是说，内的这个云的这个傲慢魔已经断除的。那么对此呢，以及是大悲之摄受以智慧，就是大悲摄受。以智慧而去制服他们，应该这样去做的。哦呀，对，对，古人说，当波兰芝nam la mare hibada，真巴的，真能zon的接多吧。这个东个了，今天你的真的接年纪，多那上去就sem就这个真的是古人的，年纪很么子吧，记得年纪第二当。어도르지 남줄마 소스 다 살니 란디남 원던 덕고너리스 总之，对一切鬼神要修持知母念恩，萌生想要报恩的念头，发起希望他们远离苦因和苦果的强烈的悲心，把这种悲心的向明观、金刚、瑜伽母等进行怀柔摄受。这个。 Dene dagni hanti sambod sambo tamchipo yimdon herbji part of shimbistavi korsum amubami pi yes stipan korwa zewa nyang lendi pi chu ndorna na kondi ji di chu tamchi toni de tuba de pelvi ngot ngoli Mandi manda davar manjir vi lonto lol hoji lolna nyambar jigbi na anichi tamchi anichi jenzamba tamchi chuji viens zirji namba khwer timnyo zirji namba sinra khwerna jarbu tla jigne mbon zirji namba tawa yenoso 对于我和出和归生这三者，都以般若意智慧度的见解，属于三轮无缘的法界中的三有轮回、寂灭涅槃的法。总之是现有人也所包含的法都不曾超越，没有超越，不会超越空心离息的本性。在这种境界中，心悠然放松入定，将二趣的一切执着征服于法界，就称之为征服于法界呢，就像国王坐在宝座上征服一切百姓一样的。哦，也对。 这个德姆那年纪轻不个，但多几年就嘛，说萨德的兰迪他们去到外头的，是这个外头的呢，这当是你当你兰迪什么事，的苦什么事呢？这个呢，这当你当兰迪什么不让苦什么事，第一苦什么他们去的。 임동 히럽지 파르드 심비
stawa ko ngola agmuba mi pe bien se te yimdo herb ji pardo simba sing du mata chu tamchi juba dam chalu ngon te song de chu tamchi juba dam chalu mandala yimdo herb ji gomba sing yimdo herb ji pardo simba ti ngola te agni ta handi ta te कसल लबासिंग ना दोरना ती चुपा संबोतो ना ते आमुबा में पिवियंस ते आमुबा में पि मोतला ते ती ताता के यम तो खेर जी फार दब सिम्बा ती चुन्य चुबा दम ट्रैवल ngoत ते मांदे बा Mandawa, Ndawa, Manjuru Honta, the Loki Lola, the Wanyambert of Zerdad, or Nuchi Tamchid, Zamba Tamchid, Chutuans, Ta Chig Mandan, Ndawar Meshava, Terta Mo, Testonatala, the Zirkir Numbas in the race. 把悲心的向明观这金刚瑜伽母对这个鬼神进行怀柔摄受。那么对于我和主或鬼神三者，就是称之为三人的。此三人呢，都以般若意智慧度的见解，般若意智慧度的见解就是一切法理系的本性，就称之为是般若意智慧度的见解。摄受以三人就是鬼神主或这个孤沙利，就是孤沙利。那么三人无缘法界中，那么就是说法界中。现有能力所包含的法不曾超越，或者没有超越，也不会超越空性理系的本性。在这种境界中，心悠然放松入定，将而去的一切执着征服于法界中。那么这样就是没有超越，不曾超越，也没有超越，也不会超越的空性理系中。那么胡知此面就称之为这个二取的执着征服于法界中。哦，这是这到了自己能办事呢。ter dine rank lila mpama da chakba meper handri namla konla kondo jela chundu de shinne pombo zimba lingi cherne dana li kogndo ma ngi mazit nje chinnam ji jang ognopa mshi pa mazit chonchup shi jang Namji Sitio Tomanibe, Chin Namji, Sundu Pichir, Gon Gubakar, Chewa Hook, Mundopa, Sigona, Tato Tistan, the Mundopa, Chewa Tamchi, Home Yam the Sam Gonaris. 其后呢，对自己的身体毫不怜惜，毫无贪知的，随其所求，不是给一切鬼神，彻底抛去云之。接着呢，心里要想，现在这个身体不单单是我，不仅仅是你们，所有鬼神不能加害，即便是要加以保护，谁也保护不了。你们谁想背走，谁需要什么就快来背去吧，要来的就来吧。如果出现不幸，但愿人就在这个上面出现所有的不幸吧。哦呀，对，你这干过那些呢？第二单呢，Kirby part simple，大course嘛，我们去他们的专去他们的，当你举办的这个我的，第我的啦，那的说啦，怎么他们的去的原是自己能够的。Terta nan thamna tandir tav nyam selen chognre na marto nan matamna nyam selen chimba ni na marisi 此需要什么呢？需要般若智慧度的见解。摄于三人五缘的法界中，对一切法就是说没有超越空性理系的本性。此境界中，心悠然放松入定，将二趣的一切执着征服于法界中的居住此见解，那么就可以这样去做。如果不居住，那是无法做到的。哦，也对。这个第五的啦，那得大家去herb part simban course number 特别，但第
当你举办的这里我的你去他们去进怎么他们去去原就是我的啦日久难。zirki nombre fini tini rang li ta na te phawa da chakba me perte handri namla rang li de kon la kon do chela chendu shinni so ta ndorna kon la chendu na chela chendu na ndorna ni kon do pala ni kon ta chi kun do pala ku zin do pala si tam dorna kon la kon do chela chibjin do babjin de rang pombo zante pombo gun zamba lang jirni te li kon de mazit and mangi mazin de chinam jona no ba mshi ba mazit chong chip she jona si jona chong manin rene ta na li kon de chinam ji sun do ba li de chir kon guba de na kur je wona landi tamchi hok ta mundo ba chen yona taron ji stand la mundo ba che ba tamchi hok nyam de tundu de sam gon rezim 以般若智慧度的见机是于三人无缘的法界中，就是说没有超越空性理性的本性。本性当中讲二趣的执着真非法界的这样一种见解当中呢，那么境界当中呢，就对自己的身体就毫不吝惜、毫不贪执的，随其所求的不是给一切众生，随其所求，比如说需要房间的、需要食物的、需要衣服的，总之随其所求的不是给一切贵身，抛弃自己的这个彻底抛弃云知，心里就要想，不光是单单这个身体。 不仅是你们所有的鬼身，那么如是10岁以后不能加害，即便是加以报复，谁也报复不了。因此，这个呢，你们谁想背走，需要什么就是要背走吧，要来的就来吧。如果出现不幸的话，那么但愿在此之上出现更多的不幸，心中就要这样观想的。哦，也对，这个destar mayan per sonre tand nieji chimbu ta hirb chimbu ke terta ta nieji chimbu ko want da ba ta hirb chimbu ke zirje non bar terta mayan per ta chi nieji mayon hirb ke on te tawe mayon ndi nieji ke tawa mayon hirb ko on te hirb mayon te pots jilhandi la nipchipsi ba ta sonre ko na alhandi la tan la zondi randi zon da te ramsga agnin de zon dar zon da chagdan ko na te handi la nipchipsi ba ta chik tagan jikten chujit je tagba de ba ta nda suba jamu yon ne ta chi gola ra lagna khatum zon ne ta taga lila zan kan cha ne re chog nyan san dum ne jin da chujit tagba nyam ba ter ta de ba ta taga tagba nyam ba de ba taga ngai che da chog ma chet la makru che so so samni san ran to yip siku sambala samni livjin shin dok nyan sa chen dok chimi ja san dum dok shin ne ji gomna tak tomba ni gomna tak kom nyamne tang dawa strongkur gombata lama laksur andi paso sheba namji no nyimsi che datam machu per datur datcher ngus cherwa yemben na nyimsi che datte troni datam agnen tun jamja ndate ndat chot gube zamok chot nyamlen chen tartu ngabda ndur东年纪年不年不真正属于白人的人生。负责就是持就知道的大悲心无法摄受，那么摄受也就是智慧心无法支付的，也不居住大悲心，也不居住智慧的。凭着勇气就是凭着勇气就是请令鬼神对这个鬼神视为鬼神，而鬼神之方的就是属于是。保护的，或者是鬼神视为原点，而自方就认为是需要保护的以此方式，或者是高时间八法。那么，比如说，就是这个断发嘴以这个基金柱，或者是以这个很多石托尼的，就是这样一种高时间八法为了名誉的。那么，心想就是以自私自利的这样一种心态，不要断我的寿命，不要夺我的灵魂，诸如此类的装腔作势的，不是身体装模作样的，越过妖帝。假装取往100个圈言，
心里盘算修行悲心好还是修行空心好呢？之后有念诵蒙咒、观想火轮、祈祷上师，这些人恐怕在没有断除内在的傲慢之前，真正已经被磨瑕疵了。内在的这个傲慢魔，不管是你住在城区也好，有利现地也罢，都必须要断除它。生生断法的最终落脚点，就是要以空心大悲章来断除这个我的。哦，也得是，他得到这今年living nam city tombo Tester lives in Nam City, Tombo Lin de la Xinzin, Wagnel de Yopa, Monger de Homer de Shi, Jitin Tsin de Zeku, Nimal Yoshit Tamchit, Lin de Manyan, Moloni, Didu Agniji Goni, Sarbayimbe, Rumubu Tamchitinani, Lin de Pankin, Sibayimbe, Xinzin de Hoyer, Shegun Reason. 在修饰僧法的时候，首先必须要明显勾起对这个身体前夫存在的爱执。今生今世的仪式、恶具、用品的一切，就是为了这个身体提供，才通过坐卧受苦而积累下来的。所有事物当中，我们最珍惜、最爱中的就是这个身体，所以要好好勾起爱执的。哦耶，Tatar tombo living the sheep calves secondary, Nam sheep is tombo ranglin the Sinzan Wagnel, the Yopandan, the Montel, Hor, sheeted gunnery. And the Tata ranglin day she's done a lean de la Zamba cheese done. 这个林的呀，马子等你有那么的事。在修十色法的时候，首先就要明显的勾起对这个身体前夫所存在的这个爱执。为什么呢？因为这个身体是执着最重、最珍惜、最爱重这个身体的。哦呀，对。为那几天几天这个热的你看的马萨。有些汤吃的这个东西当然，林的没人，林的啦没落，这这个当这个你这个呢是吧？我不汤吃当的，林的没落没人，林的落子的年纪这个事的得因的，这个的人讲呢的。这这龙须的，你看，这个你们有些他们今年呢，的林地马子，林地西子，林地盘子，这个有那马的呢，的林的东北新增的也好像是些个的日子。因为今生今世的衣服、住房、恶具、用品的一切都是为了这个身体舒适而就是说在积累的。同样的，为了一切坐卧也好、受苦积累的一切，也是为了这个身体。因此，如果一切衣服、房屋、恶具的一切当中，最珍爱、最珍贵的、执着最重的就是这个身体。因此，这个首先明显勾起这个潜伏在这个自相续的这个对身体的这个爱执的。我也得，这个今年咱这做些比深圳他们起来，马儿稀巴的真把真zon的节都把起，真能做一切的啦，这个人日啦，历经求人谁管的日子？随之呢，对归生为主的一切有情观修之母念恩，升起想要报恩的念头，为了。报答恩德，对于4种贵客，以身体来上供下施。哦呀，这个这个假设得到有人工作来出吧，马人安红来人吧，等于习惯的。但我慢着拉手比，慢着手比地大一那，
단두 다데는데 토랑 그 디스 간지다 능공 그 디스 찬지다 그 스툴라는 만집시 bagam 연하튼 리리랜 지친 선보도 따마 연리선 那么修持这个断法知识叫上供三宝，下施这个地孽的，就是乞丐的。那么如果在这个曼扎勒机制知识，就在黎明时分事、素施、中午施化灾、素灾、中午施化灾、傍晚施混灾，或者是每一座都发放这三大布施。也对，前边的那个多呢，这部属于第三汉地了。Kanjil la mergasen, Hanji Kanjil la mergasen, Hatran la Rngamba la Marjit Shiguba Yenrison。尤其在病魔猖狂之时，对于不喜欢素斋、一味贪婪血肉的所有龟僧，必须要布施荤食的。也对，南京呢，Hanji long mani bagam。long jan tsar maung bagam tsar davari gonjan chotsat maung pare yin rambur somar namla shagu gonjan ngan ton jonz tsamri sim margani nangjid shinna shansim ki lamne ngalruwa yimbi msha kamgar nangjid ki amubari sontun dugjan dar maptin reson。黑斋对于那些不能惊动、一直无动于衷的鬼神，虽然惊动起来，但是没有达到度的过量，或者尽管达到相似的度的过量，可是没有达到过标准的这个长期耽搁，需要用黑斋的。然而心量狭窄，心情急躁，稍有小事心里就不高兴的，于是便是黑斋，那就与菩萨道相违背的。因此切切不过这样。虽然上师时而有传讲黑斋观想法的传统，但这里并没有拟成文字。这但的考试跟上来没下落呢？那送不达的人，多难呢？的个人จิต产จิต你干嘛懂的？tartan mantis kaps yentana te manjitana nangjitandu sejiga shaktul me tandu karso songuta tarta risik。那么此处跟这个普贤上师言教当中所宣的，那么在供曼者在修持知识只有这个素斋和化斋的，而没有实设这个运斋和黑斋的这样一种传统法规没有的。那说他对人当然就是今天的法就讲到此。sonam de tamchi de zba ni de tomni ni be janama pamchi je ga nan che walwa tuba tibin sole do dulware go Marne bame